equilibrium, we don't have initial value, but then when we put an initial value input to a system, then we will have output response to the input. Okay, and the output changes in time after an input is applied. Bila kita dah letak the initial conditions, it is not at equilibrium anymore, so we can measure the system. Okay, and this is anatomy of the system dynamics. And hari tu kita dah belajar on the damping ratio, so that is a ratios value that we can analyze on the output behavior of the system. Let's say we have a mathematical modeling, or we can have a block diagram representations of the system. So for the block diagram, we can have input and output, and then inside the system itself, it is either open loop or closed loop, either has how many gain ke, ada feedback ke, so all of that we can measure on the output. Okay, so this is the transient response of the, ini lagi better lah. Okay, this one is two phases of the system response. For a whole system response, over time we can have the CTR is the transient response. This one at the early stage of the system, CTR. CSS is steady state response. CT is the total overall system's response. So the whole system response will contain these two parameters, transient response and the steady state response. The first stage, the transient response. Transient response is when we turn on a system, contohnya from off conditions, and then we want to turn on, baru-baru nak start. Okay, and somehow certain conditions they will become overshoot. Overshoot is yang ke atas here, this is we call as overshoot, and after the overshoot occur, dia akan jadi some sort of oscillations atau bouncing. Okay, it is not stable yet, and it takes time. After several seconds, for example, dia akan achieve steady state response or steady state phase. Okay, for this final version, final part here, this is the steady state conditions, di mana when we put T, contohnya we put T equivalent to infinity, maksudnya when we put T sampai ke berapa-berapa pun, the system will not be disturbed. Okay, dia dah stable dah, kita on lah lama mana pun, it will be stable. Okay, so this is the two conditions, two phases for a system response. Okay, so for this system response, we will have two types, the first order and second order. This is the first order. For first order, we will have a block diagram. For here, we have K, yang atas is K, so the K is the gain. Okay, the gain, it can be proportional PID. We have learned, we touch a bit about that in chapter 1. So the gain, it can be proportional, KP, KI integral, and KD is derivative. Kita boleh ada satu-satu ataupun all together, kita boleh ada about the gain. Yang bawah is the characteristic equations ataupun the poles. Normally kita akan pakai yang bawah to observe on the stability of the system. Okay, and the physical outcome, this graph here, okay, this one kena pakai inverse Laplace from the equation, mathematical modeling, baru kita boleh dapat on the output. Okay, about the T, yang bawah here you can see T equivalent to tau, meaning that it is one cycle. For one cycle, macam mana nak dapat one cycle, kat mana? It is when the this one, when the output achieve around 63.2%. Bila dapat 63.2% efficiency, we consider that one is one cycle. Okay, separuh lah. And then that is the third, the fourth. Okay, so this is all the three inputs untuk first order. Okay, we have the first one, unit step. This one, unit step, kita darab dengan 1 over S. Okay, and the time domain, it is from the inverse Laplace. This is the physical ataupun the characteristic graph untuk unit step. Okay, the second one is unit ramp. Unit ramp, kita darab the transfer function with 1 over S square, meaning that kalau kita bagi unit ramp input, this is the
gain yang kita kena darab, and then the graph will become as this one. Okay. The third one is unit impulse. Unit impulse is bila kita darab with a constant number. Let's say 5 unit impulse. So kalau 5 kat sini, the GS darab with the 5 value. Okay. And then the graph will become as this one. This is negative exponential sebab dia decreasing kan. Okay. Alright. So this one is for second order. Kita dah belajar hari tu. Second order, the applications is either mass spring damper ataupun RLC circuit. Okay, so yang tengah here, this one is the standard form untuk second order. So normally we will use the denominator, pembawah dia, because that one we call as the characteristic equation. That is why kita pakai yang bawah to compare on the system performance. Okay. And then from here also we can get the omega n. What is omega n? Omega n apa? Izzati? What is omega n? Ini bukan Izzati, ni siapa nama? Okay, Maizata. Okay, what is omega n? Omega n apa? Ni omega n. What is that? Apa omega n? Faris? What is omega n? Apa dia? Omega n. Kita dah belajar dah hari tu. Lydia? Omega n. Frekuensi apa? Natural frequency. Omega n is natural frequency. Kita dah belajar hari tu. Okay. And then also from this characteristic equation yang pembawah dia, you also can get the damping ratio. Okay, the zeta. Okay, that is damping ratio. From the damping ratio, kita boleh dapat, okay, damping ratio sebelah sini ada the explanation. From damping ratio, we can get 4 cases of the system. Okay, kat sini. Okay, from there we can get 4 cases of the system. It is either underdamped. The first one is underdamped. Underdamped meaning that the zeta value is equivalent to 0. Kalau you kira-kira dapat equal to 0, meaning that it is undamped. Okay, undamped, the system is oscillate. Continuously oscillate. When we set t equals to berapa, dia memang akan oscillate. Dia takkan be stable. Okay, that is undamped. Okay, the second conditions is when you get the zeta value, damping ratio dia tu in between 0 to 1. When it is in between 0 to 1, it is underdamped. Underdamped, it is not too stable. Tapi this is the very basic, very common akan dapat like this. Okay, so dia akan overshoot dulu. Lepas tu after few oscillations baru dia akan stable. For this one, dia akan dapat juga achieve the stability, tapi lambat sikit. Alright, the third one, this one graph dia lain sikit. Critically damped. Critically damped, it is when zeta is equals to 1. Okay, this one is better than underdamped. And finally is overdamped. Critically damped is yang the best. Overdamped, kalau zeta value is greater than 1. The graph will become as this one. It is slow response as compared to critically damped. Overdamped, the slow response sebab dia nak achieve the stability lambat sikit. Nak stable tu dia lambat nak dapat. Okay, lambat nak sampai because dia akan naik lambat. Rise time dia a bit slow. Okay, so this is the comparisons ataupun ini yang kita akan belajar as for today lah. All the times, the overshoot and the steady states. Okay, kita balik ke our notes. Okay, yang ini kita dah belajar hari tu. The graph slightly different as compared to here. Okay, this one. Ini yang critically damped. Kalau tadi dia graph dia ada overshoot sikit. It's supposed to be as this one. Okay.
So this is the 4 cases yang ini memang kena tahu. Marginally stable ataupun undamp, underdamp, critically damp and overdamp. Okay. This is the comparison. Kita dah tengok dah all these ones juga. As for today, I want to go to here. Okay. This is to observe on the analysis for the transient response. Kita kena tengok we can calculate on the all the time. Kita ada TD, TR, TP, maximum overshoot and TS. Also with the tolerance. Tolerance 5 and 2%. Dia ada 2%, 3%, 5%. Tapi for us normally kita pakai 5 dengan 2. Sekejap lagi kita tengok on the formula. Okay. So this one is, the first one is on the delay time. Delay is TD. Delay time is TD. Kat mana dia punya position? Okay, graph ni lah. Okay, so TD is normally when we achieve 50% of the output. Okay, kalau kat sini is 100%, here is 100% for final value. TD is when we achieve 50%. Okay, time required for the response to reach half of the final value. Time to reach 50% of the final value. So this one we call as TD. TD kat situ. Okay, here is TD. Okay, delay time. Since it is time, unit dia adalah apa? Second. Okay, the unit is in second. Okay, TD kat situ. TR is rise time. Time for the first reach for final value. So this is the final value dia, because bila stable dia akan stop kat situ je, maintain. Okay, so the TR is the first time occur. Kita bukan ambil yang after stability dia tu, the first time dia occur. So here is the TR. Okay, the first time dia occur. And then TP is when it achieve first time sampai dekat maximum peak. So TP is yang, okay, so that one is TP, first time dia sampai maximum peak. Okay, another one is TS, settling time. TP, time to sampai dekat maximum peak. TR, another one is TS. TS, settling time bila dia dah capai stability, meaning that the value is constant, output value is constant, so that one we call as TS. So TS, that is TS. Okay, TD, delay time, achieve 50% of the output. TR is rise time, first time achieve value for the output. TP is peak time at maximum peak. TS is settling time when achieve stability. Okay, so that is all the time yang kena tahu. And then this one is daripada stability until the maximum peak. This one we call as the percent overshoot. How many dia overshoot? Berapa banyak dia lebih? So the better, the less overshoot is better. Kita tak nak overshoot yang banyak, because kalau lagi banyak overshoot, dia akan bounce banyak kat sini. Dia akan bounce dulu few times, baru dia stable. Okay, so lagi sikit, let's say lagi sikit lagi bagus, ada satu macam tu lagi better. Okay, ada soalan tak from here? Okay, another one, all of this nanti ada formula. Okay, another one is tolerance. Okay, tolerance, allowable tolerance 5% criterions ataupun 2%. Dia ada 5, 3 and 2, tapi kita cuma normally kita orang pakai 5 dengan 2. Okay, let's say this is the level untuk 100% stability kat sini.
Okay, that is for 100%. So kalau 5%, dia naik lebih 5, turun lebih 5. This is plus 5, this is minus 5. Mana pula saya punya ni? Minus 5. Okay, so kalau 5%, 95 until 105. That is acceptable. Kalau dia kata 5% tolerance. If it is 2%, meaning that 98 until 102. Okay, so itu beza dia. So when we compare in between 5 ke ataupun 2, if kita nak the system too rigid, kita letak 2. Normally kita tak boleh dah letak zero tolerance. Okay, because in practical dia tak sama dengan ideal. Kalau ideal simulations mungkin boleh dapat, tapi in practical it must be ada minimum tolerance. Okay, so if we want to have a very rigid system, so we can set 2% tolerance. Kalau kita bagi nak bagi dia linear sikit, then we can put 5%. Tapi kita tak boleh letak more than that. Kalau tak, output kita memang akan ada bouncing. Okay, alright, so let's go for the formula. Each of that ada formula. Okay, so the first one here, delay time required for the system to reach half of the final value, meaning that final output dia lah. Okay, so normally the delay time, there is no simple exact formula. That is why untuk delay time agak jarang kita kira, sebab dia it is approximate. Okay, so tapi this is the formula for delay time. 1 plus 0.7 damping ratio over omega n. Okay, so this is the formula. Okay, for the rise time, to reach the final value at very first time. First time dia sampai dekat achieve at the output level. Okay, so this is formula for the rise time. Okay, omega d equivalent with omega d omega n 1 minus, okay, so this is for okay, this one is for rise time. So omega d tu masukkan kat sini. Okay, beta this one. Normally ada juga kita bagi siap-siap value beta berapa. Okay, and then peak time. So this is the first time dia occur dekat maximum peak. Okay, so from here you boleh observe juga omega d is equivalent with omega n 1 minus damping ratio square root. Okay, so that is for TP. Settling time pun kita jarang juga suruh kira for the settling time. And then settling time kita suruh kira, tapi based on these two criterion, 2% ataupun 5%. Okay, tengok kita nak set berapa persen kat situ. Okay, for maximum overshoot, okay, this formula, and also percent overshoot boleh pakai yang bawah. And for settling time, normally tengok kalau soalan suruh kira 2%, then you get for the 2%. Pakailah this formula. If it is 5%, dan pakai yang bawah ni. Okay, ada soalan tak about this 5% and 2% criterion? Is there any question? No? Asal semua senyap je ni? Mengantuk ke apa? Lapar? Okay, kalau tak ada soalan, then I have one example for you to do. Okay, so this is one question. Contoh kalau soalan test, dia boleh bagi as this one jugalah. Okay, dia bagi one block diagram. Block diagram sama macam block diagram in chapter 3 hari tu.
Okay, so you need to do simplifications to get the transfer function. Transfer function TS equals to output over RS. Okay, so untuk dapatkan the equation, kena solve lah yang ni dulu. Betul tak? So what you need to do with this one? Yang dalam apa? Darab, cascade. Tapi kenapa dalam test ada juga yang tak darab? Ada yang tambah. This one. So simply you boleh darab and then you solve with first H, that is the first feedback. The first feedback is H1 and then you have another one feedback yang bawah here, H2. H2 equals to 1. 1. Unity. Kita tak ambil negative 1 sebab this one kita masukkan dekat dalam formula. The formula dia yang G per 1 plus GH. So kita tak ambil the negative dekat situ. Okay? Alright. So everyone, please solve this one untuk dapatkan this transfer function dulu. Saya nak semua orang buat. Sebab pagi tadi saya buat dengan kelas, tak semua boleh dapat this transfer function. So everyone, solve for this one, 2 feedback loop to get the transfer function. Where is the attendance? Alamak, selama tak datang ni. Pak izin tak ada. Mana pergi? Nombor jatuh tak sign lagi. Oh, Wan tak ada. Kan, Faris? Wan dengan siapa yang datang sana? Yang selalu datang sana juga. Okay, so everyone, please solve the transfer function sampai dapat equation macam tadi yang bawah. Aktif pun tak sign. Cepat. Yang atas escape kan, lepas tu solve with the first H1 tu and then solve with second H2. Dah okey. Ni basic facts pun kita tak ada dalam note cara untuk solve. This is basic fact. I think bukan at Mac more. Mudah dia tak lukis. Tak payah lukis bunyi. Saya suruh dapatkan equation je. Tak payah lukis bunyi. Dapatkan equation je. Kena samakan pembawah. Dia nombor bulat tak boleh tambah dengan nombor pecahan. Nak buat macam mana? Buat macam mana? Nombor bulat. Contohnya 1 tak boleh tambah 1 untuk 4. Kita buat macam tu. Kita samakan pembawah dia. Bila dah
juga? Okey, dah dapat yang tu. So, dengan yang bawah tu. So, yang atas dia, this one will become G. 0.16 S will become 0.16 S jadi H. So, masukkan dalam formula ni. G over 1 plus GH. Masukkan dalam ni. Yang atas, this one jadi G 25 per S kurungan S plus 2 jadi G. So, masukkan kat sini. H pula, this one. Masukkan in here. So, you kena samakan pembawah dia. Dapat. Siapa dapat? Main dapat? Ni seorang lelaki kecil. Sama macam si Anak. Besar sikit je dari handphone punya screen. Ini mana? Tak, kena solve dulu. Dia takkan dapat yang ni. Kena solve dulu. Dapatkan yang G per 1 plus GH dulu. So this one adalah G. Determine apa G? G yang mana? Ni G. Okay, saya tulis G apa? G sama dengan apa? Ni siapa nama? Ramil. Sebelah ni? Lagi sikit. G apa? 25. Yang salah. Sebab ni basic ni. Dia sampai sini, ni yang first, kosong, ni first H1. Dah dapat ni. Yang bawah dah dapat lagi satu. Yang ini jadikan G pula. Nah, yang ni masuk sini, G dengan G, DH. So samakan pembawah tu. Ini adalah samakan pembawah juga. Jika kita tak ada, so ini jadikan S. Mana dah pernah pasal juga? Itu sampai sini. Satu lagi. Satu lagi feedback. So this one. So you dah solve this one. This is the first sampai sini je. Lepas sudah yang tu, ini jadi G pula. This will become G. Nampak? So yang ni dulu. G. You buat yang first tu. Kita buat yang lagi satu. Ya, repeat lagi sekali. Ini dah dapat tak?
SG. Jadi 25 ke apa? SG. Orang kata kertas lah. Ketiga tu jadi G. S plus darab S lah. Kan kita darab semua ketiga tu. Sebab yang ni dah kembangkan. Yang bawah dia macam ni kan? So ini cuba simplify. Bagi pendek. Dia ada jadi satu atas, satu bawah je. Yang tu kan dia jadi 4 row kan? Okay, sini sampai mana dah? Ha? Ni G 1 plus G. Ni macam mana? Dah masukkan dalam ni. Dia buka ni. Okay, so kita selesaikan bawah dulu. Bawah plus tambah dengan pecahan. Macam mana nak buat? Tulis dulu yang atas. Atas kita nak katakan dulu ni. Ini darab dia semua. Tak kisah tu bawah je apa sebab itu darab. Kalau darab kita boleh darab semua. Kalau tambah kita tolak je kita tak boleh. Kena tambahkan ke bawah. Kalau darab boleh darab semua. Okey. Ini tak kisah. Ini yang betul betul tina. Tak lagi.
senang kan kalau faham konsep. Betul tak? Kalau faham konsep, kamu boleh cakap kan? Ini tak buah lah. Tak buah lah. Tapi saya tengok dia dekat Ni siapa yang dah siap? Ini untuk quiz. Quiz ni. Boleh tulis ni. Jadi saya boleh buka. quiz. Siapa yang dah sudah? Ya. Siapa yang dah sudah? Satu gambar. Oh, ni period. Siapa yang dah siap nak? Nampak itu dah faham dulu yang ni. Kat mana dah? Okey. Belum. 25. Dah nampak exit. Oh, boleh. S golongan S tambah 2 tambah 4. Tambah Jadi saya lupa tadi. okey. So dari situ atas ke bawah nanti kita boleh potong tak? Potong ke bawah ni dulu kan? Tak sama. Saya potong sekejap. Potong dia dulu sekejap. Okey. Jadi apa yang tinggal? Ni boleh tak boleh ke? Okey, boleh lah. So yang ini adalah S kuasa 2 tambah 2S tambah 4 kan? Asal je. Okey. Mana bukan saya tadi? Aikal, mana kesan saya? Buat dulu yang buat dulu yang ni. Buat dulu yang hari ni. Buat dulu yang kat depan. Kenapa dia tak keluar S plus 6 tu? Ni. Ni. S tambah 0.16S. Ini boleh potong ni. Kalau aku kan performance Macam tu, aku tak faham. dia nak cerita kalau cuba kau buat time tambah lagi. Tak boleh, ada lagi. Cuba bikin 25 per S S tambah 2 simbol bagi Okay, kalau macam ni kan kau blank. Kalau nak darab Pecah lagi, pusing kan? tu je. Tak ada, tu je. Lepas tu jadi pusing. Yang ni pun sama boleh je kita teruskan. Per S bagi S tambah 6 je kan. Kalau bagi S tambah 6 je. Kalau darab kita balikkan baru 1 per S tambah 6. Okay, sabar dulu. Tukar jadi darab. Dia tukar jadi darab 25. Tu kat dia. Kau buat di bawah. 25 per S darab 1 per S tambah 6. Baru kalau darab silang. Kalau darab tak ada darab silang. Terus je. Kalau darab tak ada darab silang. S. Jadi saya potong S sampai 2 je. S darab S. S darab 6. Itu satu. Itu baru sampai yang kedua. Kau baru buat sampai 0.1 jam. Yang bawah tu kau tak buat lagi. Buat benda yang sama. Sampai 2 je. Sebab actually bila kita this one bila kita tukar 1 per 2 kita darab balik dengan dia. Jadi dia pakai itu saja. So S bawah tu still bawah. Oh, tengok slide bawah ni. Slide bawah ni ada dia punya Cara. kira formula dia. Macam yang dalam nota tadi, masukkan auto formula. Buat persamaan.
lagi sekali. Ini kan. Okay, so ini adalah kan. Tak boleh lagi ni. Okay, this one is 25 per S kurangkan S plus 6. Betul? Kita tulis dulu. Ni belum. Ni lompat dah ni. Nanti tak faham pun. Buat balik. So tulis dulu yang ni. Sebab itu akan jadi new G. Tapi ni salah ni. Dah. Kan dah lagi kau kan. Ke bawah ni yang tambah S tambah 2 Jadi zero apa? Dia kena solve yang ni dulu. S tambah 6. Yang ni akan jadi S tambah 6. So dia akan jadi S tambah 6. Kita buat S tambah 6. S tambah 6 atau S tambah 2. Haa. Kan, yang ni betul 4 tadi. Ni betul 4. This is 4. Yang ni. This one. Letak S tambah 6 terus. Sebab ni S tambah 2 tambah 4. S tambah 2 tambah 4. Kan? S tambah, dia akan jadi yang ni S tambah 6 per S tambah 2. Tu yang baru boleh potong yang ni dengan ni. Okay. Lepas tu S 25 per S S tambah 6. So ini adalah G yang baru. Tulis G. Okay. Lepas tu H new apa? Kan? H new kat bawah tu. H2 sama dengan 1. H2 sama dengan 1. Okay, buat lagi sekali macam tadi. Ini G, ini H. Masukkan balik dalam G plus 1 plus G H. Saya nak tengok. Habis tu kan? Ha? Ha, saya nak tengok. Saya nak tengok mana? Buat yang ni dulu. Apa nama? Okay, Syamil kan? Okay, dah dapat. Okay, lepas tu scrollkan insert yang bawah. Apa dia? Untuk explanation? So, apa yang lain ni? WD. Kalau tukar calculator kot. Sebab kelas pagi tadi tak ada komputer. Tak boleh nak relate. Ha, buat dulu yang ni. Nama dia square root. Sebab ada Sampai itu S. Ini dapat tak? Dapat tak? Equation yang ni. Siapa lagi yang tak dapat? Yang sini depan dapat tak? Dah. Ha? Okey. So semua dah dapat?
Yang satu dapat belum? So from this one here, so first thing is you need to determine daripada block diagram guys. From the block diagram you need to determine apa dia punya G, apa dia punya H. Okay, so from there your G is 25 over apa? Itu G. H dia tulis sini lah. HS adalah 0.16 S. So masukkan dulu and then you masukkan to the formula G plus 1 plus GH. Masukkan kat situ. So tulis balik. Per. Ini kena rajin tulis. Tak boleh congak-congak. 1 plus 25 S plus 2 darab dengan 0.16 S. Okay, so you need to solvekan yang belakang ni dulu. So yang itu kita boleh potong ni kan. After that dah potong, and then kita boleh darabkan. Atas kena tulis, sebab tu saya kata kena rajin tulis. And then solvekan yang bawah. 1 plus 25 darab 0.16 is 4 kan. 4 per S tambah 2. So kita dapat tu, betul tak? So now kita tak boleh, you cannot solve yang ini tambah dengan yang ni, because satu tu adalah nombor bulat. Kita tak boleh tambah nombor bulat dengan nombor pecahan. So what you can do to the nombor bulat is you jadikan dia pecahan juga. Yang paling senang kalau saya suka tukar macam ni je terus. Satu tu saya jadikan S tambah 2 per S tambah 2. Betul tak? Dia jadi satu. Bila kita potong jadi satu. Satu per satu, satu lah. Okay, so I will replace as that one. Lepas tu tulis lagi sekali. Memang kena banyak tulis. Okay, tulis lagi sekali. Yang atas G tak boleh congak-congak, because nanti you akan guna yang atas tu untuk potong. Okay, S plus 2. So that is G. Yang bawah dah jadi S plus 2 over S plus 2. Okay, plus 4 over S plus 2. Sekarang ni yang bawah tu boleh solve tak? Okay, S plus 2 plus 4 over S plus 2. Dia akan jadi macam tu. Yang atas is 25 over S plus 2. Okay. Lepas tu 25 over S plus 2. Yang ini saya tukar jadi S plus 2 over S plus 6. Nampak tak macam mana dia jadi macam tu? Because 1 per semua tu saya tukar jadi darab. Bila tu jadi darab, kita tukar bawah jadi atas, atas jadi bawah. Ataupun you juga boleh potong. Or else you boleh potong yang ini dengan yang tu juga. Okay, mana-mana lah. Tengok yang mana you rasa okay. And then this one boleh potong yang ni dengan ni. Tinggal lagi tulis lagi sekali. Di atas adalah 25 over S plus 6. Betul tak? So this one betul lah. So this one akan jadi new G2 pula. Kenapa? Because kat sini dalam kita punya transfer function, you have 2 kali feedback loop. Tadi kita baru buat yang ni tau. This one. This one lah. Kita baru guna yang ni. Baru buat yang tu. Sebab tu you belum dapat lagi yang final answer dia. The secondly kena buat on this one pula. Yang kedua is H equals to 1. Ni.
Okay, G adalah yang tadi tu, the last yang kita dapat. So this akan jadi G2. H2 is 1. Okay, so buat lagi sekali, repeat the whole process lagi, masukkan to the equation. Alamak. Okay, saya kena padam sebab dah penuh pula. Padam sinilah. Okay, siapa yang belum dapat lagi, buat dulu masing-masing. Okay, so now kita sambung balik. The new G2 25 over S plus 6. H2 is 1. So masukkan dalam lagi sekali G over 1 plus GH. 25 over S plus 6 over 1 plus darab dengan 1. So you kena solve yang bawah ni dulu. Solve this one first. Bukan. Sorry. Solve yang ni. Okay. So you akan dapat 25 over S plus 6 over S plus 6 plus 25 over S plus 6. Okay, yang atas, this is G. This one adalah pembawah dia. So kena solve yang bawah dulu. Boleh potong this one dengan yang ni. Oh, sekejap. Potong, saya tukar pen lah. Pembawah ni dengan ni boleh potong. So, you akan dapat 25 over S kuasa 2 campur 6S campur 25. Okay, so this is the final answer. Okay. Alright. Lepas dah dapat transfer function tu, inilah kita tulis the transfer function yang final. Untuk dalam test, normally this kind of question will carry around 20 marks. Sebab yang derive tu kena buat dulu until you dapat this transfer function. Kalau transfer function tu salah, dia akan carry forward sampai bawah. Okay? This is very basic maths. Bukan math pun, math mod je. Okay. Alright, once dah dapat, kita nak buat apa? You need to compare with the standard form. This one is standard form untuk evaluate the transient response. Okay, so kita compare. Kenapa kita compare yang bawah? Because the denominator is kita panggil as characteristic equation. Yang ni, this one is characteristic equation CE. Sebab tu kita compare yang bawah. Okay, omega n square equals to 25. So omega n equals omega n square equals to 25. So from here omega n dapatlah 5. Sebab tu kat sini omega n equals to 5. Omega is frequency radian per second. Okay. And then kita compare lagi 2 zeta omega n. Kita ambil yang tengah here. Ni kan? Kita ambil yang tengah. This one 6S compare dengan 2 zeta omega n. Tadi we have omega n value. Lepas tu kita compare with that one untuk dapatkan value untuk zeta. Okay, masukkan kat situ, dapatlah the zeta. So zeta is damping ratio. That is why we don't have unit for damping ratio. Okay, tak perlu nak letak unit second ke apa. Alright. After that, dah dapat yang itu, and then normally from here you boleh dapatkan case. Kalau 0.6 case apa ni? Case apa? Under. Okay. And then normally soalan akan suruh use cash lah. Kalau under dam macam mana?
dia ada oscillate sikit kan. Okay, case 2 under damped, buat dia punya graph, sketching je, and then tulis bawah is time, bawah sini is peak, macam tu lah. Okay, sebab tu markah dia 20 banyak. Okay, after that kena kira rise time, yang ni masukkan je dalam formula. Beta from here, normally kalau beta value dia given, you tak perlu kira lah. If it is not given, then you kena dapatkan this one, beta omega d. Okay, rise time, peak time, this is for peak time, formula for peak time. And overshoot ada yang dapat tak? Overshoot is, this is exponential. Exponential dalam calculator tekan E power. Ain dapat? Bukan darab straight tau. E kurungan power, kurungan all this thing. E dalam calculator power, lepas tu kurungan. So yang ini ni letak dalam ni. Okay, so that is darab dengan 100, it is maximum overshoot. Okay, for settling time, for 5% criterion pakai this formula. Yang ni tak payah, tak apa. And then for 2% criterion, yang this one bawah tu. Okay, yang beza atas je 3 dengan 4. Dia ada derivation dia, macam mana dapat 3, macam mana dapat 4. So kita tak perlu pergi yang tu lah, panjang pula. Okay, so that is untuk soalan ni, this example. Ada soalan tak? Okay, walaupun soalan ni contohnya we have this question, dia tak suruh pun you cari damping ratio, dia suruh cari omega n, tapi tetap kena dapatkan that all, sebab untuk cari all this value TP, TS, TR tu kita kena dapatkan omega n damping ratio kan, betul tak? Kalau tak kira yang tu, you tak boleh dapat, sebab dalam formula dia kena ada value that. Okay, ada soalan kat sini? Chapter 4 ada banyak formula. Chapter 4 very straightforward. The formula is very straightforward. Yang derive panjang-panjang tadi ni, ini bukan chapter 4. Ini daripada chapter 3 hari tu, and also basic maths. Okay, so untuk chapter 4 adalah this one, yang all this formula. So this formula semua you need to memorize. Yes. Okay, setakat ni kita tak bagi. Yang saya boleh beritahu, kita tak akan bagi all this formula. Okay, same goes with the TP, TR, TS, the damping ratio, maximum overshoot. Alright. Okay, ada soalan? Dah habis dah pun chapter 4. So example ni semua related. Example ni semua ada. Is there any question from you guys? Okay, dah dapat? Dah dapat dah yang tu? Ada yang belum dapat lagi untuk yang tadi? Transfer function ni. Ada yang belum dapat? Ada? Mana? Oh, tak. Ada yang dah dapat belum? Sebelum balik, saya nak tengok semua orang tunjuk dulu yang equation tadi. Sebab itu main dia. Tak dapat buat yang tu, tak dapat buat yang bawah-bawah. Apa dia? Tak, omega n you kena compare kat sini. This one. You need to compare equation yang you dapat dengan standard equation. Oh. This one you need to compare
Yang ni equation yang you dapat. Yellow box is standard equation. So you kena compare characteristic equation. Characteristic is yang bawah. Kita compare yang bawah je. Yang bawah kita panggil SCE, characteristic equation. So untuk to determine the system stable ataupun tak, kita tengok equation bawah dia. Okay, because equation bawah menentukan dia punya poles, root. Bila kita lukis dekat plot as plane, kita tengok pun bawah dia. Okay. Okay, ni soalan test. Soalan test, soalan quiz tu. Tapi saya nak tengok everyone dulu. Mana you punya kat sini? Yang tadi? Okay. Sana? Okay. Yang ni? Okay. Sana? Dan ni kecil ni.
kahwin. Ya kan? Kahwin. Ha? WBL. Kalau boleh jangan kahwin. Sebabnya ada je scenario dah kahwin, lepas tu dah tak perform, dah tak boleh pergi buat benda tu, buat benda ni, tak datang kelas. Bukan kata kalau dah dulu macam mana, tapi kalau okay? Alright, so yang ni sama macam tadi, buat satu. Kamu tak buat? Um, 0.2S. 0.2S. S. Yang overshoot tadi dapat tak? Sebab overshoot ada yang tak pandai tekan kalkulator. Nak bagi tadi. So, 0.2S. Yang tadi dah dapat belum yang overshoot semua sampai atas? Kan ni? Yang exercise tadi. Yang dalam nota. Ha, ini? Ini dah try belum? Ha, kena try ni pun. Sebab kalau you tak try, tak tahu macam mana nak masukkan overshoot. Ni. Okay, exponential tak tahu nak tekan calculator. Ha, ini dah dapat. Yang overshoot. Dah tekan calculator? Jangan tak sampai bawah. Omega X equals to 25. Omega N squared equals to 25. So omega X is square root je lah. Okay, before you go for this soalan quiz, you kena buat dulu exercise yang tadi. Sebab dalam exercise tadi ada yang tekan calculator. Kalau tak tahu tekan calculator, takkan dapat jawapan. Buat dulu. Yang ni. Akhir buat apa? Nanya dia boleh, tapi untuk tulis balik ni dia buat sendiri. Ha. Jadi dah try. Sebab kalau this one exponential tak buat power, buat darab je tak dapat. Kan? Itu adalah teknik tekan calculator je sebenarnya. Ha, konsep cara tekan masukkan dia ke tekan calculator je. Cuma kalau dalam test, tapi kalau tak tahu cara masukkan exponential ke power macam mana, salah lah. Okay, kalau dah dapat yang exponential tu boleh buat yang ni. Okay, sini
buat untuk quiz. Luffy dapat tak? Oh, you should dah kira belum? Dah. Kira tu belum. Sebab kalau tak, you tak tahu nak masukkan value macam mana. Nampak je macam masuk tekan-tekan calculator, tapi salah tekan tak dapat. Itu sini ya. Kan dengan workshop, tengok nota dia mulakan dengan apa? TR, TS, TP. Bukan TR lah. Damping ratio, omega n dulu. So you need to get, in order to calculate the TR, TP, or we show TS, TP tu, you kena dapatkan damping ratio and omega n. Kalau tak dapat yang tu, macam mana nak masukkan dalam formula-formula dia? Damping ratio tu dulu. Ada sebab apa kat situ? Macam apa? Muhammad dah dapat? Kunci kat mana tadi? Oh, sure. So dah dapat belum? Oh, yang tak dapat. Macam mana? Dapat tahu jadi you dalam perumahan tu. Kalau siapa yang dah dapat exponential tu, dah tahu nak masukkan the value dan boleh proceed dengan quiz. So saya nak you guys tahu cara untuk masukkan the value. Ada? Dapat dulu ke? 16 full dengan S, kromen S tambah 4. Saya tak suka open ni sini. Ya, itu equation dia. Itu equation dia. Ini dapat yang dengan unity feedback. Unity feedback. Ini bisa. Sebagai sini saya 5. Kisah lain. Kau kata seorang. Aku tinggi apa lain dapat dengan Okey. Yes. Macam mana saya nak buat? Kalau dia 5, saya boleh pergi tukar situ, dia tak nak buat 5. Sebagai tugas kat kita ni. Saya tak ada sikit. Okey. Okay, satu dah siap. Boleh balik. Saya tahu you guys akan meniru pun untuk buat this home quiz. Saya tahu. Dah siap. Dah siap submitkan terus. Tapi dalam test, boleh tahulah siapa yang betul-betul faham boleh buat dan siapa yang tak faham. Sebab nampak macam senang. Tekan calculator je pun. Mudah. 80 ni bukan.
nombor 40 kan? Nombor 40 kan kalau yang bawah. Nah, tak. Final ah. Itu 7.2 tu. Betul betul. Sama tak dengan laptop? Cek dah dengan laptop. Yang ni saya nak. Ini saya tak ulang buat. Nota mana? Akif, where is your note? Ada. Habis tu? 2.2. Kenapa tak tengok dalam note? 16. Dia fokus tengok. Okey. Macam ni 3.2 tambah 4 72. Kita ada 72. Dia berapa abang tu? Ya, Sebab kalau buat exponential. Okey, 0.55. Sekejap, sekejap. Kalau kira balik dia sini kita oh, yang ni betul peak time betul 0.785. Yang apa? Ni, 100 exponential minus pi damping ratio over 1 minus damping ratio. 100. So you kena kira yang ni dulu. Kena kira yang ni dulu. Kira yang ni dulu, dapatkan value dia, baru letak exponential kuasa dalah tu. Aku rasa 100 exponential 100 tu kat depan, 100 darab dengan exponential tu. So yang ini ni kena kira ni dulu. oh Kira value dia berapa-berapa, masukkan dekat dalam ni, baru exponential kat calculator. Itulah. 0.2 Sampai 2 1.5. atau 5 dan 16 Sampai dia 3.2. Lepas tu Kan ada dekat dalam nota. Ini kat mana dah? tambah 4 lah. Yang exponential dah pandai. sebab dia tambah So ini potong sini. Dapat 16 mesti sama berapa sama. 7.2 Kenapa yang bawah-bawah je lah? Itulah kalau 3 Saya tak ada skema dia sebab tadi baru saya buat soalan dia. Tapi kalau kamu function tu sama dengan yang ni, yang bawah-bawah tu masukkan formula je. ada 20. So basically, Daniel cakap apa? Soalan dah tak salah. Bukan, tak salah. Tapi kalau dia buat kan dapat. Tak, kalau dah dapat buat dalam usaha pun dapat je lah. Dia kalau dia tak dapat dapat. Mesti salah semua. Sebab salah kira. Mesti Sebab salah apa? semua. Ni 16 per 5. Ni kan dapat 16 per 5 kan? Ya, betul. Dapat 16 per 5 tambah 4 dapat 20. 20 per 5 tambah 16 per 5. Jadi 36 per 5 dapat 70. Dia tengok. Salah cakap korektor kot. Ni aku pergi berapa 20? Sebab 25. Ada 20 per 5 kan? 20 per 5. Dia 80 per 5. Ada 5 ke? sebab 16 per Mesti ada 80 per 5. So kalau 80 per 5 ni dapat 80 per 5. Dia dah 16. Kalau benar. 6. Mana dapat 80? Kalau 16 nak 5. Sebab ni kan bahagi kalau nak darab. Terpadam. Susah-susah. Betul lah tu. Tak, dia ada jalan yang lagi senang tau. Dia macam tukar kalkulator je kan? Tak, dia Tak pernah pakai point dalam matematik. Tak pernah pakai point.
Dia ada jalan nasional tu. Ya, Jangan tambah. tapi tak lama kita saya. Aku perlukan. Okey. Kalau perlukan. Dia macam ni. Sebab faham je. Yang awal tu nampak je. Ini mesti ada salah kan salah macam-macam. Pemahaman orang lain yang lagi muda. Sini sama. Nak dah tak kenal. Baik tu. Mungkin nak. Dia orang mati benda-benda. Oh, lepas ada S1 ni. Cuba settlekan. Dia nanti kau kena kecilkan. Apa ya? 5 Ada lagi orang di nota betul. Kau punya pet tak? Dah kecilkan betul ni. Kecilkan nombor dapat 80 7.2 kan senang. Bagi 5 semua ni. 5S. 5S. Sama lah, betul lah. Bagi dengan 5. Betul bagi 5 semua ni. Bagi Orang bagi 80 5 6. 16. Sebabnya S tu normally dia adalah Oh, dia cakap tak balik. dia tak ada 5S, dia S je normally yang Sebab dapat. kan belum tahan kan. Syarat dia. Standard. Kita syarat untuk eksklusif 2 ni kena pastikan sentiasa 1. Sebabnya Thank you. Sebabnya kenapa my pula Ain kat sini bila kita compare dengan standard function yang yellow box. Satu. Yes. Yellow box ni dia sentiasa satu. Standard dia. Remember kita belajar dekat chapter saya lupa dah chapter 2 kot mathematical modelling kan. So yang ni dia kena sentiasa satu. So yang lain ni kena bahagilah dengan dia. Asalkan 1. Yes, ini asalkan satu. So yang lain ni dapat perpuluhan ke pecahan ke tak kisah. Sebab bila kita nak compare, contohnya sini S kuasa 2, sini S kuasa 2, sini you dapat 5S. So kiranya kalau tak jadikan 1 jawapan akan salah. Tak salah juga sebabnya kalau sini 5S, sini S kuasa 2, so yang lain ni you kena bahagikan dengan 5 baru boleh compare. Dia jadi macam 5S square sama dengan S square. So you kena 5 tu kena hilangkan dulu. Kena hilangkan dulu dia punya constant value yang kat depan tu. Kalau jawapan kita orang yang macam ni dah terima. Salah lah. Sampai situ je dah dapat jawapan dia. Dapat tu. Contohnya kalau kat dalam test dia salah kat situ sampai ke bawah okey dia salah. Dia salah. Dia sampai situ dia dapat soalan yang dapat. Saya rasa macam kelas pet. Tahu dia? Sebab ada dua tolerance. Yang tadi saya beritahu ada 5% dengan 2%. Ya. Jadi yang TD Tadi ada satu formula untuk TD. Kat dalam ni tak ada kan, tapi dalam formula tadi ada. TD tengok balik dalam nota. This one formula untuk TD. Dalam nota, kalau nota you tak ada, download yang baru punya saya dah masukkan. So that is formula for TD. Ni TD punya formula. Yang contoh dia tak bagi TD Sebab TD jarang kita suruh kira sebenarnya. Tapi ni saya kira. Tadi saya Iya dah. Ni dapat 72 tu. Okay, Haikal dah? TD ni formula dia. Sebab TD dia bukan equal, dia bukan equal, dia is approximate. Sebab TD ni kadang-kadang kira. Okay, so basically dekat dalam test soalan dia macam ni dia carry dalam 20 markah. Delay time. Apa? Damping. Damping ratio, catching. Yang tadi 0.6 tadi. Yang you kira tu lah dapat berapa? 0.6 yang soalan
tadi. Yang soalan baru ni. 3.5 betul calculation dia. Oh, tidak. Ini adalah saya tengah buat yang lama. Kalau yang Sebab baru tak ada PD kan? kalau yang baru value dia lain lah. Yang 0.6 exercise tadi. Yang quiz saya tak tahu ramping dia berapa. Okay. So kalau dalam test asasnya soalan macam ni boleh buat tak? InsyaAllah boleh dah. Ada nombor Kena ada formula je. Tak ada. Sebab chapter 4 dia macam very straightforward kan? Dia tak ada kena derive. Yang derive ni daripada chapter 2 ataupun maths. Test tu masuk chapter 4. Masuk 4 dengan 5. 4 dengan 5. Yes. Dia tak masuk. Apa dia? Dia tak masuk. Tak ada. 4 dengan 5 je. Jadi dia nak Keluar dari kan ada. Tak ada lukis buat belajar salah satu. You kena derive dia sampai you dapat equation. saya tak ingin lah. Lukis tak Saya perlu. tak 5 dengan berapa ni? 3. Dua. So, basically chapter 4 very straightforward. Equation, masukkan value, tekan calculator. Tu je. Sebab tu setakat ni yang saya boleh beritahu, kita tak beri all the formula. So you memang kena hafal. Okay? Itu bakal test. Kamis. Paling tinggi 47, paling rendah 8. Put. Rizkan rasa dapat berapa? Empat. Ramai betul nak 8 kan? Pagi tadi pun dah ada berapa 8. Petang pun ramai juga nak 8. Asal tak Bila nak ambil 7? bila ambil yang rendah tu dapat tinggi bangga. Bila ambil rendah dapat rendah, so tak ada sikit. Dia tak kecewa. Tapi bila tak kecewa, dia tak comeback. Dia tak comeback untuk test tu mesti. Sebab dia rasa, okay, dia dah target macam ni, dapat yang tu. So dia happy je lah. Kan? Kecuali kalau dia target untuk lulus, tiba-tiba dia fail. Macam tu dia kecewa. So dia akan study betul-betul for test tu. Kalau dia target fail, tu dia fail. Lepas tu, okay, memang dah macam ni lah pun. Ini apa ni? Astro dah. Okay? Oh, Semua time, unit dia apa? astro. Second. Okay? Siap. Alright. So, kalau dah siap, PDF kan, lepas tu upload dekat dalam team. Yes, home quiz. 11 malam ni. Okay. So, ada soalan tak? Tak ada? So, itu saja for today. Okay, see you guys hari Khamis ni. Okay? Alright, so thank you. Okay, welcome. Wait. Kenapa cepat sangat mati lampu? Technician dia awal dah balik. Ya ke? Baru pukul 4. Dia orang balik kerja pukul 5. Sebab dia orang tahu tak ada tu sangat, so dia orang nak apa. So, larang melekat. Sabarlah. Sebab tengah kemas ni. Apa lah? Okay, welcome.
Faris, nanti kalau 1 tu